guys. Guys, oh, tapa na guys, oh. Ayun guys. Grabe ang taon guys. Trabaho hindi kailangan na madalian, dapat dandahan lang matapos din yan. Ano mo yung mabilis kung palpak naman yung trabaho mo, dandahan lang kung maganda yung dinaanan mo, maganda yung trabaho ba. Smooth lang tayo. Kailangan bilisan ko eh. Yan. Ganyan lang guys. Hila. Yan. Hila lang. Para maganda yung kinalakyan niya. Pang guys, oh. Bangin. Yan, taas na bangin, oh. Tubig si baba.